Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son ne yaptık abi? Hiçbir şey yapmadık. Yine kampa geldik. Aranmalarla konuştuk. Şu görevi aldık. DLC görevini. Bu kadar. Morrigan'la konuşacağım biraz daha. We're in camp, so 'tis as good a time as any. Discuss Aramızdaki şeyi bir away. konuşalım bakalım. Hiç What is there to bahsetmedik. speak of? Do you wish me to tell you how wonderful you are? Shall I say you are virile and manly? Hı hı. An Aynen. odd question, is it not? What do you foresee? Marriage? Children? Shall we settle in the countryside? You paint the shed while I bake the bread? Yani öyle değil de. Sen ne istiyorsun? What do I want? You are a rather curious and frustrating man. Is what you already possess not enough? Must you always want more? Enough. I grow tired of this topic. Let us... Kendini şey yapıyor. Hadi gidelim göreve. Şuna bir konuşak ya. Ne yapıyorsun lan? If there's anything I can do for you, please tell me. Heykel nedir? I suppose since you told me, I am originally from Orzammar, the famed dwarf. I Hmm, was a merchant Orzamar'dan. there too. Merchant caste. These things are in the blood. I ran a fairly successful business. Rare artifacts, you know. Old things, grand things, the nobles love. Devam et. So, as I said, things were going well. One day, a noble woman came to my store. Apparently, she believed that a pair of braces I had. He'd been lost in a cave-in, you see, while on an expedition declared they were made specially for him. There you... She had me arrested on the spot, of course. Noble Hop, tamam. like that. Onları çaldın mı lan? Well, I didn't steal them. You see, I'd been paying these... The lost tags. They're full of things that people left behind. Sometimes you Ölülerden can't şey find yapıyor treasure. ya. Something worth a little gold. Aynen That's yani. exactly how I see it. The noble woman, she wasn't too happy with the theft of her brother's braces. I don't know what they planned for me, and I didn't want to find out. Bribed the guard that was watching me and took off for the surface first opportunity I got. Never looked back. Şu anda buradasın. Yes. Now, is there anything the boy or I can get? Hani hiç oğlundan oğlun Yes. değişik biraz ya. I'm married to a fine woman back in Devon. Robot gibi. It's true. She gave me a sandal here. I found him in a deep rut. I took him in and I brought him with me when I came here to... We left all... That's right, boy. Maybe one day we'll see it again. Aynen. That's how I've always felt. It's not as if I don't benefit. He might have even been lyrium-addled. I never thought of that. He can work an enchantment into just about anything, however. Enchantment. Enchantment. Well, he does seem to enjoy it at least. Aynen. Look, Nereden geliyor bu mallar? We don't rob people, all right? The things in the lost tags, what good did they do lying? It's not all that different up here. There are places long abandoned by the humans everywhere. Seni fırsatçı Don't seni ya. get all indignant with me. People flee from the blight with good reason, but they forget things. And sometimes, my boy and I, we find out... Is that so bad? They destroy everything they touch. Aynen. That's what I tell myself, too. Ah, these are dark times indeed. Dedikodu var mı lan I hear news duydu? from Dinnerham that Tyrn Loghain has been declared the new... That's what I've heard on the road, anyhow. Take it for what it is. Başka? Some folks aren't happy about Tyrn Loghain. Isn't that the most ridiculous thing you ever heard? The Darkspawn killed him, sure. That's what I've heard on the road, anyhow. Take it for... Başka? It's not just Darkspawn in the Horde, you know that? I heard tell of a man meeting his own brother. That's what I've heard on the road, anyhow. Başka? Told they held a funeral in Dinnerham for King Keelan, the Grand Cleric. It's too bad they don't have a body to properly bury. That's what I've heard on the road, anyhow. Peki ya başka? Heard from some travelers that something bad might have Oğlum happened. bitmiyor mu bu? Overrun by... Merchant friend of mine said he encountered someone fleeing the place and there was nothing waiting. That's what I've heard on the road. Ders ya. There's knights from Redcliffe spread all over Ferelden on some kind... More likely they got tired of searching for something that can't... That's what I've heard on the road. Ders ya. I hear the Dwarven King is passed Hadi on. be. Old as he was probably poor. That's what I've heard on the road, and something's going on at the Major's Tower at Lake Callanhod. Exactly what we need, isn't it? Let's hope.
That's what I've heard on the That's road. right. Some hunters who range into the Bit Brazilian artık. forest say that's what I've heard on the road anyhow. Bit artık. Thank Adam the da maker bıktı. we didn't lose Tiern Logate. That's what I've heard That's on the road right. Bit anyhow. artık. I hear from folks traveling the east roads that there's werewolves in the... That's what I've heard on the road. I hear that Tiern Logane... The thing is, there's not a lot of spare... That's what I've heard on the road. And I heard Meat the artık. same rumor the other... I suppose they feed him cakes all day to keep... That's what I've heard on the road anyhow. Son. There's talk that King Kalen was cheating... That's what I've heard on the road anyhow. Bit. The Bit. crafters of the Pearl Brothel are threatening to close their doors. That's what I've heard on the road. With King Kalen dead, the throne falls to Queen Honora. That's what I've heard on the road. And I don't know what Sonunda be. you need. I'm sure. Sonunda. Yok ki be. Daha paramızın neyse. Hadi gidelim. Aynen. Var abi. Tabii ki de Alistar'ımızı alalım. Yes. Tabii ki sevgimiz Morrigan'ı. Bir de Liliana. Sırasıyla. Hadi bakalım. Nereye gidiyoruz lan? Görev neredeydi? Hah, Soldiers Pack. Neymiş? Okey. Tamam, buradan yalnız falan yolculuk yapıyoruz ha. Bu sırtlı dağları, batı ortası, Torjer ormanları, ölümsüz okyanus, And here we are, Soldier's Peak. Soldiers Peak. Geldik bakalım. Maker's breath. Look at the size of her. What a fortress. Vallahi ya. I told you the map would get us through the tunnels. Yasak bunu demeyelim ya. It's just teeming with history. Can't you? So, I'll follow you about. This place has the stench of death. I expect there's trouble up ahead. Soldier's Okay. Peak. Looks like it's seen better days. Better centuries, more like. Once the Wardens flourished, their ranks full, their caliber certain. Now they even accept people like you, Alistair. Hey. Yeah. Happy Levi. Play history money. Okay. Tamam, gidelim. Hadi. Ne yapıyoruz abi? Tab basalım. Aldım gözükmüyor lan. Yalnız ortam fena ha. Karlı. Düşmanlar ne var ki düşman? Ne oluyor? Sinematik. Ne oluyoruz lan? Fall back already! Taking the peak will not be easy, my lord. I gave the Wardens one chance to die with honor. Instead, they hole up like cowards. We follow the king's advice then. Starve them out. But the peak has months of supplies. Then we wait. When they are too weak to lift their weapons, we will send them to their final judgment. What was that? Felt a bit woozy there. I'm not mad, am I? You saw it too? I've heard an Orlesian ballad about something like this. A beauty trapped in a dream. In the song, Belisa never wakes up. Your prissy friend here is making me nervous, Warden. How's this even possible? The place must truly be haunted. Aynen, dünya şeyler dolu yani. Yes, Warden. Gidelim. Şimdi burada bir kapı var. Statü. Bu ne abi, statü? Heykel. Ne var ki? Beni göre aş. Sorry. Storage oldu back. Okey abi. Hemen şu şeye bakacağım. Şimdi. Burası böyle. Nerede? Bir, iki. Orada. Hop. Dedim. Önce bir check daha bir save'i. Tamam. Şimdi buradan bir şey yok. Konuşabiliyor musunuz şu an?
Ben ne konuşabiliyorum? There's Levi. more up ahead. Kapıdan giriş yok. Buralarda giriş. Allah. Arland Lord. Vurun abi Lord'a. Lord indi. Oyun zorluğu neydi lan? Kolay olmuş ha normalde. Öf. Witcher gibi doğruyorum adamları ya. Ne oldu ki daha nerede vardı? Oha arkamızdan geliyorlar. Ana gri muhafıza. Gri muhafızın iskeletleri. Gel buraya. Bu gücü öldürmem lazım. Tamam büyücü gitti, gel buraya. Abi şu an çok kılıçlarımız ya. Evsuf falan bastık ya. Doğradım adamı. Alistar da buna doğradı. Çok iyi. Şey düşmüyor hiç. İtem düşmüyor. Bu oğlum bitmiyor mu bunlar? Aman abi potiş. Heh. Vur buna. Origan buzlu mu? Buz yap buz. Heh. Origan buzlamamış. Warden Master Scott. O okçu. Okçu. Hadi ölsün şu. Hadi artık. Tık attı lan. O antik Grim Muhafız şeyi. Çok iyi. Yok mu bunun bir şeyi takmam? Lilia'ya. Öf. Bak abi bunu satarız. Burada var mı bir boklar? Şey yok. Dedim o zaman şöyle. Güzel. Siyasi itemler abi artık güçlüdür yani iş yapar. Girelim. The men's morale is low. Bundan. My spells are of no use in this matter, Commander. There is more to leading men than sorcery, Avernus. I will remind them that they're wardens. Men, I won't lie to you. The situation is grim. Our forces outnumbered, our bellies empty, and our hearts are sagging. But we are wardens! Darkspawn flee when they hear our horns. Archdemons die when they taste our blades. So are we to bend knee to a mere human despot? No! I, for one, will never give up. I, for one, will never surrender just to dance on Arlen's gallows. So I propose here and now, in these hallowed halls where generations of our brethren stood vigil against darkspawn and evil, that we send a message to that fat bastard. In this sacred place, proud men, strong men stood defiant, and would rather die than submit to tyranny. So brave, even when starving, and my great-great-grandmother stood with them. Aynen kral diye şey yapıyor. İlk Arland'ın. Not much is known of King Arland. The War of Succession that followed his death, now that was a piece of work. Lasted nearly a decade, and almost burned Denerim and the palace to the ground. Loads of history was lost, but maybe there's answers to that inside. But I've gabbed enough. Lead on, my friend. Aynen. Pek anlamıyorum ama. Yani İngilizcem o kadar iyi değil. Anladığım kadarıyla. Okay. Kaptan Melo. Orayı sanki bu duymuştum ismini. Kesinlikle bu. Onun ne çok varmış lan.
gitti. Don't worry, I won't Neyse be gidelim. underfoot. Aha. Arcane Horror. Oha. Bu ne oğlum? Dondum lan. Ölmeyeyim, ölmeyeyim. Abi yuh. Morrigan gel buraya. At bunu, buz at, buz at. Ha? Alistar. Vur şuna. At şu 5'i. Vur. Öldüm ya. Güzel. Fena doğradı lan beni. Orada da şey var. Kapı. Kışla. Abi kışlara tabii ki Commander. Commander altılar var. Vurun lan. Hadi abi, ne ölmezmiş bu satayım. Tank. Not. Ne notuymuş bu abi? Codex güncellendi. Okey. Neredeydi şu? Ha. Warden skeleton. Sandık. Hadi abi, metal uçma kalkanı. Alalım bakalım, şaman bir zayıf doğum merhemi iş yapar. Ver bana bir hançer, ateşli ok. İyi lan. Alistar gel buraya abicim. Bak. Ha, yok bu daha iyi ya, bunun efsun falan var, skill falan var. Gidelim. Konuşabiliyor musun size şu an? Alistar seninle burada. Ha, bir bok yok. Arcane Horror. Ver bana abi şunları. Buradan not. Yine bir not var. Okuyalım. Tamam, yine bir Codex. Buradan geçiş yok. O zaman buradan gideceğiz. Burası ne? Kapı. Aç kapıyı. Burada bir boklar yok. Burası ne? Mutfak. Mutfakta bir boklar yok. Sandık. Elf uçuş oku. O ne lan? Çıkabiliyoruz mu merdivenden? Çıkamıyoruz. Şeye bakacağım. Leylan'la bir ok takalım ya. Mesela takamıyoruz bunları. Ha, o zaman direkt şey oluyor. Ateşli kısa ok. Heh, bunlar tamam. Ateşli ok alsın ya. Ben çıkar dön abi şey kılıca. Mutfakta bir bok yok. Böyle gidelim. Burada kapı açılmıyor. Kütüphane. Şu anda yine bir savaş. Abi stun yedim. Vurun vurun. Ne yapıyor lan orada? Tamam bitti. O bitmemiş. Warden şeyleri. Gel sen buraya. Hadi çok güzel lan kalkanları. Helal bir Morrigan be, dondurdunuz yaptı. Bitti mi? Bitti. Evet. Evet, bir şey diyeyim mi? Çok iyi para geliyor ha. Bir gümüş geliyor. Bu gitti. Vurun abi. Çok iyi. Heavy metal shard. Abi çok iyi lan şeyler yani. İyi çıkıyor ha. DLC itemler hoşuma gitti. Mesela aslında tak bunu abi. Bunu tak. Çok iyi. Tam gri mahfuz oldu. Ne? Aç. Bizbook better than ne oluyor lan? Almost done. The truth must be told. What does it matter? We're dead. Ne fark eder, biz öldük. Our grand rebellion so close. And to die here a stillbirth. We never should have done it.
Wardens aren't supposed to oppose kings and princes. Should we stand idly by? Another one. Rebellion? What's this about a rebellion? If only the book weren't burned. But Sophia must have had her reasons. The Wardens are heroes. Some injustices just can't be ignored. We can only hope. Aynen. Kitap. Bu ne? Yeni kodeks. Görev güncellendi. Ha, Ancient şeyini. O öyle. Warden'ları atlamış. Neye versek ki? Büyüye verelim tabii ki. Buradan büyücü. Beni bufflasın. Beni bufflayacak şeyler. Entom'un içinde çok şey var, klas var. Heh, bu iyi bak. Niye beni bufflayacak bir şey. Warden, şunu sen var bana. Of, çok iyi. Ama süreli. Tamam, devam edelim. Bu ne? İkinci kat. Second floor. Çek abi kaydeti. Gelin DLC'ye ya. Ne kadar olmuş lan video? 21 dakika. Oo. O zaman bir dahaki bölümde abi ikinci kattayız.